الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أتم لنا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، هدانا إلى صراط مستقيم ودين قويم وشرع حكيم، وبعث إلينا رسولا كريما يدعو إلى صراط الله المستقيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى الصلاة والصيام والقيام. الحمد لله على ما أعطانا، والحمد لله على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا من نعمه الكثر وآلائه المدرار. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وآلائه التي لا تستقصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، المبعوث رحمة للعالمين ومعلما للأميين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah est vraiment le plus grand. Toutes les louanges sont dues à Allah de manière abondante. Purifié soit Allah du matin au soir. Toutes les louanges sont dues à celui qui a parachevé pour nous les bienfaits, qui a fait de notre communauté la communauté de l'islam, la meilleure communauté, qui nous a guidés sur le droit chemin, la religion forte et la législation juste, qui nous a envoyé un noble messager qui appelle et oriente vers la voie droite d'Allah. Toutes les louanges sont dues à Allah pour le bienfait de l'islam, pour le bienfait de la foi, pour la prière, pour le jeûne et pour la prière de la nuit. Toutes les louanges sont dues à Allah pour tout ce qu'il nous a donné. Toutes les louanges sont dues à Allah pour la guidée qu'il nous a accordée. Toutes les louanges sont dues à Allah pour ses nombreux bienfaits, pour ses faveurs abondantes et pour ses multiples dons qu'il nous a octroyés. Toutes les louanges sont dues à Allah pour ses bienfaits qui sont indénombrables et pour ses faveurs inestimables. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul sans associé, la divinité des premiers et des derniers, celui qui contrôle les cieux et les terres, et le créateur de toute la création sans exception. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, son ami intime et son bien-aimé, ainsi que son dépositaire digne de confiance pour sa révélation. Il a été envoyé comme miséricorde pour l'univers, comme enseignant aux illettrés. Que la prière et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وتذكروا الحكمة التي من أجلها خلقكم الله، واعلموا أن التوحيد أوجب الواجبات وأولها وهو أصل الدين وأساس الملة، فيجب العناية به تعلما وعملا ودعوة. عباد الله اعلموا رعاكم الله أن أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبل الأهداف توحيد رب الأرض والسماوات، والإقرار له جل وعلا بالوحدانية، وإفراده جل وعلا بالذل والخضوع والانكسار، وإسلام الوجه له خضوعا وتذللا، رغبا ورهبا، خوفا ورجاء، سجودا وركوعا، وإخلاص الدين له جل وعلا، والبراءة من الشرك كله قليله وكثيره، دقيقه وجليله. فهذه عباد الله هي الغاية العظمى التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. قال الله جل وعلا في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Serviteurs d'Allah, faites preuve de piété vis-à-vis d'Allah le Très-Haut. Rappelez-vous la sagesse pour laquelle Allah vous a créé.
Sachez que le tawhid, l'unicité d'Allah, est l'obligation la plus importante et la première. C'est le fondement et le pilier de la religion. Donc il est obligatoire d'y prêter une grande attention en l'apprenant, en le mettant en pratique, en y appelant. Serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah vous protège, que le plus grand objectif, le plus illustre et le plus noble but est le tawhid, l'unicité d'Allah, du Seigneur des cieux et de la terre. C'est le fait de lui reconnaître avec conviction son caractère unique. C'est de ne s'humilier, de ne s'asservir et de ne se rabaisser que vis-à-vis de lui seulement, subhanahu wa ta'ala. C'est de se soumettre à lui avec servitude et humilité, avec amour et crainte, avec peur et espoir, en se prosternant et en s'inclinant. C'est de lui vouer un culte exclusif et sincère, subhanahu wa ta'ala, tout en se désavouant du shirk, association et polythéisme, sous toutes ses formes, petits ou grands, subtils ou apparents. Ceci, serviteur d'Allah, est le plus grand objectif pour lequel la création a été créée et qu'il leur est demandé de concrétiser. Comme Allah a dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ibadallah, اذكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليكم بالهداية لهذا الدين العظيم والدلالة لهذا الصراط المستقيم وبجعلكم من أتباع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم بهذا العيد العظيم وهذا الموسم الكريم الذي اجتمعنا فيه طاعة لله تبارك وتعالى وطلبا لمرضاته سبحانه وتعالى. إنه عيد عظيم، عيد الأضحى، عيد الفرح والاستبشار، عيد النعمة والعطاء والغزير والخير المدرار، عيد الإيمان والإحسان والطاعة للرحمن، عيد البذل والعطاء والجود والسخاء، عيد الصلة بين الأرحام والتعاون والاجتماع والتلاقي على طاعة الله جل وعلا. Serviteurs d'Allah, rappelez-vous le bienfait qu'Allah vous a octroyé en vous guidant vers cette magnifique religion et cette voie droite et en vous permettant de suivre le noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous le bienfait qu'Allah vous a octroyé avec cette grande fête et cette illustre période durant laquelle nous nous sommes réunis par obéissance à Allah et afin qu'il soit satisfait de nous, purifié, exalté soit-il. C'est une grande fête, la fête dédiée à la joie et à l'allégresse, la fête du sacrifice, la fête des bienfaits, des dons abondants et des multiples biens, la fête de la foi, de la bienfaisance et de l'obéissance au tout miséricordieux, la fête de la générosité et des dons sans compter, la fête des liens de parenté, de l'entraide, de l'union et de la rencontre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, لقد جعل الله عز وجل هذا العيد المبارك لعباده المؤمنين لمقصدين عظيمين وهدفين جليلين. الأول منهما شكر الله سبحانه وتعالى وحمده والثناء عليه والاعتراف بنعمته وفضله وجوده وعطائه وتيسيره تبارك وتعالى بأن يسر لعباده الطاعة وسهل لهم سبيلها وأعانهم على القيام بها فحمدوا ربهم على ذلك وشكروا. فاليوم يوم شكر لله على نعمة الله سبحانه وتعالى. والمقصد الثاني عباد الله من العيد التمتع بما أباحه الله عز وجل لعباده وما أحله لهم من الطيبات من أنواع الملابس والمآكل والمشارب والأضاحي من غير إسراف ولا مخيلة، فإن الإسراف والخيلاء مذموم في كل وقت وحين ولا سيما في يوم العيد الذي هو يوم شكر وذل وخضوع لله تبارك وتعالى. Serviteurs d'Allah, Allah Azza wa Jal a instauré cette fête bénite pour ses serviteurs croyants pour deux grands objectifs et deux buts honorables. Le premier d'entre eux, pour remercier Allah, le glorifier et faire son éloge, par reconnaissance de son bienfait, de sa faveur, de sa générosité et de ses dons, par reconnaissance du fait qu'il a facilité à ses serviteurs de lui obéir, qu'il leur a simplifié les voies permettant de lui obéir tout en les aidant à accomplir ceci. Alors ils ont glorifié et remercié leur Seigneur pour cela. Donc aujourd'hui, c'est un jour de remerciement à Allah pour ses bienfaits. Et le deuxième but du Eid, serviteur d'Allah, c'est de prendre plaisir des bonnes choses qu'Allah Azza wa Jal a autorisées à ses serviteurs parmi les vêtements, la nourriture, la boisson et les sacrifices du Eid. Et ce, sans gaspillage et sans arrogance. En effet, le gaspillage et l'arrogance sont condamnables à tout moment. Mais ils le sont encore plus le jour du Eid, qui est un jour de remerciement, de soumission et d'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ibadallah, كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعظم شأن هذا الأمر أكد عليه في حجة الوداع وفي أكبر مجامع الإسلام يوم عرفة ويوم النحر وفي أوسط أيام التشريق. فالمؤمن دمه حرام كما قال جل وعلا في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ولو أن أهل سماوات وأهل أراضيه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. وكذلك مال المسلم حرام وأخذه بغير حق حرام سواء كان سرقة أو غصبا أو غشا أو عن طريق الربا أو غير ذلك من الوسائل ولا يجوز أخذه بغير طيب منه. وكذلك عرضه حرام فقذفه حرام وغيبته حرام ويدخل في ذلك عدم إيذائه في محارمه فإن ذلك من أعظم الخيانة. Serviteur d'Allah, le musulman est sacré pour les musulmans, que ce soit son sang, ses biens et son honneur. Ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme cela est une chose très importante, il a confirmé cela lors du pèlerinage d'adieu, lors du plus grand rassemblement islamique, le jour de Arafat et le jour du sacrifice, et pendant les jours de Tashriq. Ainsi, le sang du croyant est sacré, comme a dit le Très-Haut dans le Coran, quiconque tue volontairement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah le frappera de sa colère, le maudira et lui préparera un énorme châtiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tuer un croyant est plus grave pour Allah que la disparition de ce bas monde. Et selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'anéantissement de ce bas monde est moins grave auprès d'Allah que tuer un croyant. Et si tous les habitants des cieux et de la terre se rendaient complices dans l'assassinat d'un croyant, Allah les ferait rentrer tous en enfer. De même, les biens du musulman sont sacrés. Il est interdit de lui prendre sans raison valable, que ce soit en lui volant ou en lui prenant de force ou en le trompant, ou par les voies des intérêts usuraires, ou de toute autre manière. Il n'est pas permis de le prendre sans son consentement. Son honneur est également sacré. Ainsi, il n'est pas permis de le calomnier ou de médire sur lui. Rentre dedans le fait de porter atteinte aux femmes de sa famille, ce qui est certes une des plus grandes tromperies. عباد الله الصلاة عمود الدين فحافظوا عليها في وقتها مع الجماعة ولا تتساهلوا في ذلك فإن المحافظة عليها مع الجماعة في المساجد من أعظم علامات الإيمان والتكاسل عنها جماعة والتكاسل عن الصلاة جماعة من علامة النفاق. عباد الله والمحافظة على الصلاة يراد بها أداؤها في أوقاتها التي حددها الله لها مع الجماعة في المساجد التي بنيت من أجلها وأن تكون الصلاة مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها التي شرعها الله فيها فمن أخل بشيء من ذلك لم يكن محافظا على صلاته كما أنه مطلوب من المسلم أن يهتم بجميع الصلوات الخمس فالتهاون ببعض الصلوات كالتهاون بجميعها فاتقوا الله عباد الله ولا تكونوا ممن قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Serviteurs d'Allah, la prière est l'épine dorsale de la religion. Donc soyez assidus aux prières, à leurs heures et en groupe. Ne soyez pas négligents à ce sujet, car certes le fait d'y être assidu en groupe dans les mosquées fait partie des plus grands signes de la foi. Quant au fait de se montrer fainéant vis-à-vis de la prière, vis-à-vis de son accomplissement en groupe, cela fait partie des signes de l'hypocrisie. Serviteurs d'Allah, ce qui est voulu par l'assiduité dans la prière, c'est le fait de l'accomplir à ses heures qu'Allah a fixées et déterminées. Et cela en groupe dans les mosquées qui ont été construites pour cela. Tout comme il faut qu'elles soient accomplies en respectant ses conditions, ses piliers et ses obligations qu'Allah a légiféré dedans. Ainsi, celui qui délaisse une chose parmi cela, alors il n'aura pas fait preuve d'assiduité avec ses prières. De même, il est demandé aux musulmans d'accorder une importance particulière à toutes les prières obligatoires. Le fait de négliger certaines prières obligatoires est identique au fait de négliger à l'ensemble des prières. Donc craignez Allah et faites preuve de piété vis-à-vis de lui. Ne soyez pas de ceux au sujet desquels Allah a dit dans le Coran. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Alors ils se trouveront en perdition. Ibad Allah,
لقد حرم الله كل ما يثير العداوة والبغضاء بين المسلمين فحرم الخمر والميسر وحرم النميمة والغش في البيع وحرم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب كل ذلك من أجل اجتماع القلوب والبعد عن العداوات التي قد تفضي إلى سفك الدماء أو الهجر والقطيعة وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام فمن هجر أخاه فوق 3 أيام فمات دخل النار فمن هجر أخاه فوق 3 أيام فمات دخل النار. Serviteur d'Allah, Allah a interdit tout ce qui provoque l'animosité et la haine entre les musulmans. Ainsi, il a interdit les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, le colportage, qui est le fait de rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la zizanie entre eux. Il a interdit la tromperie dans les transactions commerciales. Il a interdit de se vanter de sa noblesse, de sa tribu et d'insulter les origines. Tout cela dans le but de rassembler les cœurs et d'éloigner l'animosité qui peut amener le sang à être versé et qui peut amener les gens à se boycotter et à couper les liens entre eux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, il n'est pas permis à un musulman de boycotter son frère plus de 3 jours. Celui qui le fait et meurt entrera en enfer. Celui qui le fait et meurt entrera en enfer. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد واعلموا عباد الله أن الله جل وعلا معكم بعلمه واطلاعه يراكم أينما تكونون ويطلع على ما في قلوبكم ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. ولهذا عباد الله يجب على المسلم أن يراقب الله جل وعلا أينما كان وأن يتقي الله جل وعلا أينما حل وأن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يسمعه ويراه. Serviteur d'Allah, faites preuve de piété vis-à-vis d'Allah et appréhendez sa colère comme celui qui sait que son Seigneur l'entend et le voit. Et sachez, serviteur d'Allah, qu'Allah est avec vous par sa science et sa vision. Et il vous voit où que vous soyez. Il sait ce que renferment vos cœurs. Rien ne lui est caché sur terre et dans le ciel. Il connaît les secrets et les choses les plus cachées. Il connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. Il embrasse toutes choses de son savoir. Il dénombre exactement toutes choses. Donc rien ne lui est caché sur terre et dans le ciel. C'est pour cela, serviteur d'Allah, qu'il est obligatoire à chaque musulman d'appréhender la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, où qu'il soit, qu'il fasse preuve de piété vis-à-vis d'Allah, où qu'il se trouve, et qu'il sache que son Seigneur, purifié, exalté soit-il, l'entend et le voit. ثم عباد الله عليكم بالمحافظة على طاعة الله وامتثال أوامر الله والاستمساك بشعب الإيمان وتمسك بآداب هذا الدين العظيم والمحافظة على ذكر الله جل وعلا ودعائه وحسن عبادته والاجتهاد في القيام بطاعته والمحافظة على ذلك حتى الموت والاستعانة على ذلك بالله وحده سبحانه. فالمعين والله والموفق والله والهادي إلى سواء السبيل والله ومن يضلل الله فلا هادي له ومن يهده تبارك وتعالى فلا مضل له. Ensuite, serviteur d'Allah, persévérez dans l'obéissance à Allah, mettez en application les ordres d'Allah, cramponnez-vous aux branches de la foi et au noble comportement de cette magnifique religion, persévérez dans le rappel d'Allah, persévérez dans les invocations et dans l'adoration d'Allah de la meilleure des façons, persévérez dans les efforts pour lui obéir, et ce jusqu'à la mort, tout en vous aidant pour cela d'Allah seul, car certes, celui qui aide, c'est Allah, et celui qui accorde le succès, c'est Allah.
celui qui guide vers le droit chemin, c'est Allah. D'ailleurs, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Et celui qui l'a guidé, personne ne peut l'égarer. عباد الله اتقوا الله تعالى في أولادكم وأدبوهم بأدب الإسلام وعلموهم القرآن وجنبوهم مواطن الفساد وقرناء السوء وخذوهم بالحزم والحكمة واجتهدوا في إبعادهم عن كل أمر يصل بهم إلى الشر أو يفضي بهم إلى الفتنة لا سيما وأن كثيرا من الشباب الآن يتعرضون عبر الفضائيات ووسائل الاتصال الحديثة والإنترنت لأنواع عديدة من الغزو الفكري والدس الماكر الذين لا يدركون كوامنه ولا يعرفون خوافيه مع أنه يفضي بهم إلى التحلل من الدين وتفلت من المبادئ والقيم ويتخرج منه الشاب تائها حائرا متمردا على أمته ومجتمعه وتتحرك فيه بواعث الإجرام ويتزايد فيه دواعي الغي والآثام وإن لم يتدارك الشاب نفسه أضر بها وبالآخرين وإلى الله وحده المفزع في أن يصلح الشباب المسلمين وأن يجنبهم الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. Serviteurs d'Allah, faites preuve de piété vis-à-vis d'Allah au sujet de vos enfants. Éduquez-les d'une éducation islamique. Apprenez-leur le Coran. Écartez-les des lieux de perversion et de mal. Prenez-les avec fermeté et sagesse. Efforcez-vous de les écarter de toute chose qui pourrait les mener au mal ou les plonger dans les tentations. Surtout que beaucoup de jeunes à notre époque sont exposés à de multiples sortes d'invasions idéologiques et de complots qu'ils cachent. Sont exposés à de multiples sortes d'invasions idéologiques et de complots au travers les chaînes de télévision et les multiples moyens de communication modernes et Internet dont ils ignorent le réel potentiel et ce qu'ils se cachent derrière. Cela les amène à délaisser la religion et à s'en détourner. Cela les amène à s'égarer, à être désemparés et à se rebeller contre leur communauté et leur société. Cela les incite à commettre des délits. Cela accroît les causes d'égarement et de péché. Et si le jeune ne se préserve pas, il se fera du mal ainsi qu'aux autres. Et c'est auprès d'Allah seul que l'on peut se réfugier afin qu'il améliore l'état des jeunes musulmans.